अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर तालीम ने इंटरमीडिएट के नताइज जारी किए। हस्ब रिवायत लड़कियों को लड़कों पर सबकत, 60% से ज़ायद तलबा और तालिबात कामयाब। गवर्नर तेलंगाना ने नए चीफ जस्टिस को हलफ दिलवाया। वज़ीर आला तेलंगाना KCR की तकरीब में शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। बीवी का कत्ल करने के बाद शौहर ने ट्रेन की जद में आकर खुदकुशी कर ली। दोनों के दरमियान तनाज़ात अहम वजह, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के नताइज जारी किए। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल में 63.32% तलबा ने और साल दुवम में 66.16% तलबा ने कामयाबी हासिल की है और हमेशा की तरह लड़कियों ने लड़कों पर सबकत बरकरार रखी। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट साल अव्वल में मेड़चल सर फहरिस्त थे और दूसरे नंबर पर हनमकुंडा है, जबकि साल दुवम में सर फहरिस्त मेड़चल और दूसरे नंबर पर आसिफाबाद रहा। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि ये बात बायस मसरत है कि इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम में सरकारी कॉलेजेस के नताइज खानगी कॉलेजेस के नताइज से बेहतर रहे। उन्होंने बताया कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात में फ़ीस दाखिल करने का आगाज़ 30 जून से होगा और तवक्को है कि 1 अगस्त से इम्तहानात शुरू हो सकते हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से मंगल के रोज़ राजभवन में जस्टिस उज्जल भवयान को रियासती गवर्नर डॉक्टर T सोनाराजन ने अंग्रेज़ी ज़बान में हलफ दिलवाया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी, स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी, जजेस, एडवोकेट्स और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर राजभवन के अतराफ व अकनाफ पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी के अलावा दीगर ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी समाधि वाक़े निकलिस रोड पहुँचकर फूल मालाएँ पेश की, उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान करें। उन्होंने बताया कि PV नरसिम्हा राव ने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की हैसियत से जो खिदमात अंजाम दी है वो नाकाबिल फरामोश हैं। విజయవంతంగా పరిపాలన దక్షుడిగా పేరుగాంచినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ PV నరసింహారావు గారి యొక్క 101వ జయంతి సందర్భంలో వారికి మనస్ఫూర్తిగా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ
నేను శాసన మండలి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు సుఖేందర్ రెడ్డి గారు, కౌన్సిల్లో విప్ అయినటువంటి ప్రభాకర్ రావు గారు, మా అసెంబ్లీ సెక్రటరీ నరసింహాచారి గారితో పాటు మా సిబ్బంది అంతా కలిసి కూడా అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మేము చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి సూచన మేరకు ఈ దేశానికి పరిపాలించినటువంటి మొదటి వ్యక్తి తెలంగాణ వ్యక్తి పివి నరసింహారావు గారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज तकरीबन 8 माह के बाद राजभवन पहुंचे, जहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़िद हुई थी, जिसमें उन्होंने शिरकत की। वाज़ेह है कि चंद माह से गवर्नर और वज़ीर आला में नाराज़गी जारी थी, क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से नामज़द किए गए MLC कौशिक रेड्डी को गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को गवर्नर से वो नाराज़ हो गए थे और प्रोटोकॉल का भी लिहाज नहीं रख रहे थे। उन्होंने 26 जनवरी की मुनक़िदा तक़रीब से भी अपने आप को दूर रखा था। इसके अलावा गवर्नर को अज़ला के दौरे के मौके पर हेलीकॉप्टर की सहूलत भी फराहम नहीं की गई थी, लेकिन आज जैसे ही वज़ीर आला राजभवन पहुंचे और गवर्नर से खुशगवार माहौल में मुलाकात की, तो इसके साथ ही तमाम इख्तिलाफ़ात दूर हो गए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी समाधि पहुंचकर उनकी खिदमात को खिराज पेश करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी PV नरसिम्हा राव की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि PV नरसिम्हा राव को कई ज़बानों पर अबूर हासिल था, जिसमें फ़ारसी और उर्दू के अलावा हिंदी ज़बान भी शामिल हैं। సంస్కరణలను తీసుకురావడం ద్వారా సీలింగ్ చట్టాన్ని తెచ్చి భూమి లేని నిరుపేదలకు నక్సలైట్లు ఏ మాట అయితే చెప్పినరో దున్నేవాడికే భూమి అని తన చేతల ద్వారా నిరూపించి దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాలకు భూమి ఉంటేనే ఆత్మగౌరవం ఉంటుందని గుర్తించి సీలింగ్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ పేదలకు భూమి చెందే విధంగా వారు కృషి చేసినరు. ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్న SC, ST, BC మైనారిటీల యొక్క అభ్యున్నతి జరుగుతుందంటే PV నరసింహారావు గారు చూపించిన దశా దిశ నిర్దేశమే. వంగర గ్రామం मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मंगल को आजमपुरा डिवीज़न के हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल लैन, उस्मानपुरा, चादरघाट और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए नई सीवरेज लाइन, वाटर लाइन, बरक़ी खंभों, नए बंच केबल, नई स्ट्रीट लाइट्स और नई VDCC के सड़क के कामों का मुआयना किया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल बल्दी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी और रुकन असम्बली ने बारिश के मौसम के दौरान मोहतात रहते हुए कामों को अंजाम देने पर जोर दिया। बेशतर मुकामात पर कई तरक्याती काम भी मुकम्मल हो चुके हैं, जहां पर कामों की तकमील बाकी है। इस सिलसिले में भी ज़रूरी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। सिद्दीपेट की अक़लियती अक़ामती स्कूल में चिकन को बैगन में मिलाकर पकाए गए सालन के इस्तेमाल से 1200 से ज़ायद तलबा समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए और उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अहदेदारों से राब्ता करते हुए तमाम तफसीलात हासिल की और उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासरा तलबा के मौसिर इलाज को यकीनी बनाया जाए। बताया गया है कि इतवार की रात चिकन को बैगन में मिलाकर सालन बनाया गया था और जब तलबा ने इसका इस्तेमाल किया तो उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और तलबा को ख़य और दस्त होने लगे, जहां कई तलबा रोते हुए भी नज़र आए। सरपरस्तों को भी इसकी इत्तला दी गई और सरपरस्तों ने इंतज़ामिया की लापरवाही पर बरहमी का इजहार किया। तलबा की हालत अब बेहतर बताई गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर में होने वाले बल्दी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी कायदीन मुख्तलिफ डिवीजन्स में पैदल दौरा करते हुए मुतालिका उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं।
مجلسی کارپوریٹرز محمد مبین، محمد سلیم اور محمد خادر کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر محمد ہارون فرحان نے چاندنی چوک وارڈ نمبر 36 کے امیدوار کے حق میں گھر گھر پہنچتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ مجلسی قائدین نے ووٹرز سے اپیل کی کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنایا جائے۔ اس موقع پر سرگرم کارکن سید مظہر کے علاوہ مقامی مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ درگاہ حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ واقع پرانا پل کا 228واں سالانہ عرس شریف باسد عقیدت و احترام منایا گیا۔ سجاد نشین و متولی درگاہ مولانا سید محمد فضل اللہ قادری الموسوی کی نگرانی میں مراسم عرس انجام دیے گئے۔ اس موقع پر مولانا ابو الفتح سید ریاض بندگی پاشا قادری، رکن ریاستی وقف بورڈ مولانا شاہ محمد فصیح الدین نظامی، ڈاکٹر محمد عمیر کمشنر RTI حکومت تلنگانہ کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خلیفہ جانشین مولانا سید شاہ واصف عالم قادری الموسوی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن کے علاقے جات گنگا نگر، مرتضیٰ نگر، مدینہ نگر اور اطراف و اکناف کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مجلسی رکن بلدیہ محمد واسع الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ مذکورہ ترقیاتی کام کی لاگت تقریباً 1 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی 30 جون بروز جمعرات کو 11:30 پر MCHRD میں SSC کے نتائج جاری کریں گی۔ نتائج www.HSC تلنگانہ گورنمنٹ ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے کہ SSC امتحانات 11 پرچوں کی بجائے 6 پرچوں پر مشتمل تھا اور 50% نصاب میں بھی کمی کی گئی تھی۔ پنجاگٹا پولیس اسٹیشن حدود میں ایک شخص نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد نامپلی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق آسام کا متوطن 24 سالہ مہانند بسواس اپنی اہلیہ 22 سالہ پمپا سرکار کے ساتھ پریم نگر میں مقیم تھا۔ دونوں GV کے مال میں سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ 3 دن قبل بسواس اور اس کی بیوی کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا اور پھر نامپلی ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں پر ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ بسواس کے پاس سے ایک ڈائری برآمد ہوئی جس میں اس نے لکھا کہ بیوی کا قتل کرنے کے بعد وہ خودکشی کر رہا ہے۔ پولیس کو یہ ڈائری اس کی لاش کے قریب اس وقت ملی جب اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ پہلے لاش ملنے کے بعد پولیس کو اس کی بیوی کے قتل کا پتہ چلا اور پھر پولیس نے پریم نگر پہنچ کر بسواس کے گھر کا تالا توڑا جہاں اس کی بیوی کی نعش
خون میں لت پت پائی گئی۔ فوری پولیس ٹیم کو طلب کر لیا گیا اور دونوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ پریوار ٹاؤن کالونی چندران گٹے میں جے سی بی ڈرائیور کی لاپرواہی کے نتیجے میں ایک مکان کی دیوار منہدم ہو گئی، جس میں 45 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا۔ جے سی بی کی لاپرواہی سے کچرے کے ڈھیر کے قریب واقع مکان کی دیوار منہدم ہوئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمی نوجوان محمد رفیع کو سنتوش نگر میں واقع ہاسپٹل میں بغرض علاج منتقل کیا گیا۔ چندران گٹا پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا اور ضابطے کی کارروائی بھی انجام دی۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ 30 سالہ خاتون نے پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ اس کی بیٹی اور کمسن بیٹے کو لے کر اجے نامی شخص فرار ہے۔ پولیس کے مطابق لیلم یادو نے اپنی شکایت میں بتایا ہے کہ شوہر جتیندر یادو کے گزر جانے کے بعد اجے نامی شخص سے اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے اور برہمی کی حالت میں اس نے مار پیٹ کی اور پھر بچوں کو لے کر راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ نازون ٹاسک فورس ٹیم نے منگل ہاٹ پولیس کے ساتھ مل کر گنگا بولی منگل ہاٹ میں ایک مکان پر دھاوا کیا اور جوئے کے اڈے کو بے نقاب کیا۔ پولیس نے 6 جواریوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے اڈے کا سرغنہ نندو سنگھ ہزاری بھی شامل ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدگان کے قبضے سے 21,000 روپے کی نقد رقم کے علاوہ پلے کارڈز اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ گنگا بولی کا ساکن نندو سنگھ ہزاری رانی اونتی بائی بھون گنگا بولی میں جوئے کا اڈا چلا رہا تھا۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر اس اڈے پر دھاوا کیا اور جواریوں کو گرفتار کیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی طلباء یونین کی جانب سے منائے جا رہے جشن بہاراں کے سلسلے میں مشاعرے کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر یونیورسٹی نے صدارت کی۔ اس مشاعرے میں اساتذہ اور طلباء کے علاوہ مدو شورا، رؤوف خیر، سردار سلیم، تسنیم جوہر، نعمت خان ناصر، الزبت کورین نے بھی کلام سنایا۔ مشاعرے کی نظامت یونیورسٹی کے طالب علم مظہر سبحانی نے کی۔ جسٹس ای اسماعیل سابق سیشن جج و رکن حقوق انسانی کمیشن متحدہ آندھرا پردیش و سابق صدر کچی میمن جماعت کا پیر کی رات 10 بجے انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز ظہر مسجد عالمگیری میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین قبرستان کواڑی گڑا میں عمل میں آئی۔ ان کی عمر 82 سال تھی، جبکہ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 1 فرزند اور 3 دختران شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9391008603 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی وزیر تعلیم نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری کیے۔ حسب روایت لڑکیوں کو لڑکوں پر سبقت، 60% سے زائد طلباء اور طالبات کامیاب۔ گورنر تلنگانہ نے نئے چیف جسٹس کو حلف دلوایا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR کی تقریب میں شرکت۔ مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ بیوی کا قتل کرنے کے بعد شوہر نے ٹرین کی زد میں آ کر خودکشی کر لی۔ دونوں کے درمیان تنازعات اہم وجہ، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।